Halo pemirsa, Anda menyaksikan Info Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Info Dunia. Kita ke informasi pertama pemirsa, Rusia mendominasi rantai pasok energi nuklir dunia. Untuk itu negara-negara barat tengah mencari alternatif sumber energi untuk mengurangi ketergantungannya terhadap Rusia. Negara-negara barat telah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dari Rusia secara bertahap. Tetapi mereka masih bergantung pada energi nuklir Rusia. Menurut majalah keuangan Forbes, BUMN energi nuklir Rusia, Rosatom, menguasai 38% pasar global uranium yang diperkaya. Dan Rusia secara keseluruhan menguasai 46%. Ukraina telah berulang kali mendesak negara-negara barat memberikan sanksi kepada industri nuklir Rusia, khususnya Rosatom. Ukraine doesn't understand why there are still no sanctions imposed on Rosatom, whose people continue to occupy the Zaporizhia nuclear plant and put our safety at risk. Namun besaran impor berkata lain. Menurut Euratom, Badan Pemasok Komunitas Energi Atom Eropa dilaporkan mendapatkan sekitar 17% uranium pada tahun 2022 dari Rusia dan sekitar 27% dari sekutu Rusia, Kazakhstan. Selama tahun 2022, perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat membeli bahan bakar energi nuklir dari Rusia senilai 1 miliar dolar atau setara 15 triliun rupiah. Barulah pada bulan April 2023, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap anak perusahaan Rosatom. Pengamat menilai perusahaan-perusahaan AS terlambat dalam mendiversifikasi sumber energi mereka. Back in the early days of sanctions, when I was doing them for the U.S. government in 2014, I urged every company I could find that was doing business in Russia to find a way to diversify their sources so the Russians wouldn't have leverage. And I think we are rather late. Negara-negara barat dapat menemukan pemasok uranium lain, namun pengamat menilai sulit menemukan cara alternatif untuk memperkaya uranium. Uranium enrichment is not something that you can set up overnight. That's a process that takes time, that takes investment, and that is expensive. So, you know, if you in a capitalist market, you look for who has already set up such facilities and who can provide that. Ukraina bertujuan untuk menjadi pemasok seperti itu. Menteri Energi Ukraina mengatakan negaranya telah menandatangani kesepakatan pada bulan Juni 2022 dengan perusahaan tenaga nuklir Amerika Westinghouse untuk memasok bahan bakar ke semua pembangkit listrik tenaga atom Ukraina. Ukraina yakin dapat memulai produksi bahan bakar nuklirnya sendiri dalam waktu sekitar 3 tahun. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Kelompok negara kaya G7 mendorong larangan berlian yang ditambang di Rusia. Hal ini menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Meski begitu, upaya menghentikan berlian Rusia masuk ke pasar global yang nilainya mencapai 87 miliar dolar per tahun dinilai bukan hal mudah. Sekitar sepertiga berlian dunia ditambang di Rusia oleh perusahaan milik negara Alrosa yang memberikan keuntungan bagi Kremlin lebih dari 1 miliar dolar per tahun. Pada KTT G7 Mei lalu, negara-negara anggota kelompok ini membahas pemberlakuan larangan terhadap berlian Rusia. Namun melaksanakan larangan itu tidaklah mudah. Hampir semua berlian dunia dipotong dan dipoles di kota Surat di India. In the case of Russian rough diamonds, if they're polished in India, from the standpoint of American regulations, those are Indian diamonds. And because of that, they're no longer Russian. Proses Kimberley yang diberlakukan tahun 2000 memperkenalkan pelacakan berlian yang belum dipotong untuk mencegah keuntungan diperoleh dari konflik. Namun ini tidak berlaku untuk berlian yang sudah dipoles dan sistem ini memiliki kelemahan. The question was, how does the Kimberley process address a parcel that will have rough diamonds from multiple origins? And the solution was, let's just put down mixed. So now if you have a parcel that is entirely Russian diamonds, but one diamond in it comes from another country, now it's a mixed parcel. Tidak semua pihak mendukung usulan larangan itu.
Sebuah delegasi G7 berkunjung ke India belum lama ini untuk merintis kerjasama, namun New Delhi bersikap skeptis. First of all, without Alrosa's production, they're going to be losing a third of the global production coming in. Secondly, they don't want to join the India in general does not want to join sanctions on Russia because their global politics are different than those of the United States and Europe. Uni Eropa Mei lalu memaparkan rencana sistem pelacakan dan penegakan global untuk mengeluarkan Rusia dari pasar berlian mulai tahun 2024. Russian diamonds are not forever. Menurut proposal Uni Eropa itu, berlian akan diterbitkan dengan sertifikat asal yang dilindungi blockchain dan dapat diperiksa di pusat-pusat perdagangan seperti di Antwerpen di Belgia. Namun sejumlah pihak khawatir sistem ini bisa menjadi bumerang. Probably they will not pass through Antwerp anymore. This large trade will just move to Dubai, and from Dubai to India or directly to India. Typically countries, yes, that will not and probably never impose sanctions on Russia. Para pemain industri lainnya mendorong sistem sertifikasi yang tidak terlalu mengandalkan basis teknologi dan kepercayaan, sehingga akan membuat tingkat kepatuhan menjadi lebih mudah bagi tambang-tambang berlian yang lebih kecil di wilayah seperti Republik Demokratik Kongo. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Investor dan pelaku usaha yakin inflasi telah terkendali. Karena dua indikator utama laju inflasi Amerika Serikat menunjukkan jalan menuju target. Salah satunya adalah komponen kenaikan harga hunian yang selama ini stinky mulai menunjukkan kelemahannya. Bursa saham di Wall Street naik turun bersama keluarnya data terbaru seputar inflasi. Indeks harga konsumen yang keluar lebih awal akhirnya naik lebih drastis dibandingkan ekspektasi analis, meski angka secara tahunan turun ke 2,4%. Really, if you look underneath those numbers, the shelter component actually improved dramatically, which bodes well for the future reports, not PCE at the end of this, but next CPI. And the parts that printed hot were very volatile. So we actually are more bullish after their report. And that's somewhat reflected. If this was just a bad inflation report and shelter was still high, market would probably be down more like 50, 60 handles or more like a full percent. And it's relatively flat today. So most people are interpreting the way we are. Sementara indeks harga produsen yang memantau harga di tingkat grosir akhirnya tak berubah dibandingkan bulan sebelumnya, membuat kenaikan secara tahunan turun ke angka 1,8%. Kedua indikator utama laju inflasi ini menguatkan kemungkinan Bank Sentral AS atau Federal Reserve bakal menurunkan lagi suku bunga acuan pada pertemuan November. We've seen a confirmation in inflation data that lets us believe we can actually conquer inflation without a material harm to growth. So producer prices came out this morning less than expected. That's good. That means that we're probably still on track for 2 more quarter-point rate cuts from the Federal Reserve, and the market likes that. That's what they really want to see. In particular, that's good for Dow stocks. Saham dalam indeks Dow Jones akhirnya meroket, terangkat data soal inflasi dan pemasukan sektor perbankan yang bergairah. Notulen rapat Bank Sentral juga terbit pada pekan yang sama, menunjukkan dukungan bulat bagi penurunan suku bunga acuan yang diputuskan oleh The Fed pada pertemuan September. Dari 12 anggota komite, hanya 1 anggota yang menolak. Kepala The Fed Jerome Powell juga menekankan perlunya mencapai suku bunga netral, yang menurut pengamat bukan suku bunga 0% seperti saat pandemi. Neutral is actually the balanced rate. Where you don't feel that you're restrictive and you don't think you're easy. It's almost like Goldilocks, that you have it's just perfect. It's just right for the economy to grow, but not constraining the economy. That's also known as R-star. If you ever read about R-star, that really is what they call the neutral rate. And what some experts believe, because we really don't know what the R-star is, they think it's somewhere around 3%. Federal Reserve memiliki mandat ganda, yaitu stabilitas harga alias inflasi yang terkendali dan penciptaan lapangan kerja maksimal. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.
Sementara itu pemirsa, perang di Gaza dan Ukraina berdampak suku bunga tinggi dan inflasi yang terus menekan sentimen konsumen. Pembelanjaan konsumen yang selama ini ikut mengangkat ekonomi Amerika Serikat dikhawatirkan tak bisa tertahan. 2 bulan terakhir tahun 2023 diwarnai sentimen positif soal perekonomian Amerika Serikat. Resesi yang dikhawatirkan terjadi akhirnya bisa dihindari. Sorotan kini beralih ke belanja konsumen. I think inflation is pretty much in check. Consumer spending, on the other hand, has been somewhat leveled as consumer turn a little bit more cautious. And that's a good thing. You know, that's a good thing. But we don't want the consumer running crazy because it will put upward pressure on prices. And we don't want to do that as well. So the economy is in good shape with the consumer being very level-headed going forward. And inflation almost at 2%, not exactly there, but, being pressured down. I think we're in a good position in terms of the U.S. economy for what we have in store for us in 2024. Menurut pantauan Federasi Retail Nasional, semakin banyak konsumen di Amerika Serikat belanja online dan juga belanja awal untuk memenuhi kebutuhan mereka menjelang puncak musim belanja pada Natal dan Tahun Baru. Sementara total penjualan untuk belanja akhir tahun ini diperkirakan meningkat 3 hingga 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi di balik masih kuatnya pembelanjaan, analis lain sedikit cemas. Americans spend. That is one thing that we can expect and anticipate the American consumers to do. We spend. And sometimes we spend more than we should. So what we're learning is that Americans would rather dip into their savings and borrow money from the future in order to spend today, rather than to tighten their belts, right? Perusahaan asuransi Allianz menemukan sekitar separuh warga AS berhenti menabung untuk hari tua. Dan bahkan hampir separuh juga telah menarik dana dari tabungan pensiun mereka. What we're seeing is that the savings rate, this is the latest GDP number, the savings rate actually started to fall and continued to fall throughout the year, which means that whatever the GDP contribution from consumption came from is actually on borrowed money. It wasn't on the money that people had on hand. The other thing is credit card balances are at trillions. It's at an all-time high. And the interest that balance is earning is higher than we've seen before. So this is over 20% of interest. So ominous, yes, because we are racking up debt. Ominous, yes, because our savings cushion is getting smaller and smaller. So, there are challenges coming in 2024, especially as we're expected rates to stay higher for longer. Sejumlah perusahaan keuangan termasuk Lending Club dan Secure Saves menemukan bahwa sekitar 60% warga AS hidup pas-pasan, alias gaji hanya cukup untuk bayar tagihan dan berbagai keperluan tanpa ada uang lebih untuk ditabung. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, sebuah perusahaan di California mengembangkan sensor tekanan pada jari tangan bionik, sehingga penggunanya bisa merasakan sentuhan dan berinteraksi dengan objek yang dipegang. Anika Berlin menggunakan tangan bionik yang bisa ia kendalikan lewat elektroda yang ditekankan pada kulit lengan bawahnya. I'm contracting like the end of my muscle, the end of my arm on this side of my arm to close it, and then I'm contracting the muscle out here to open the hand. Tangan bionik ini adalah produk dari perusahaan California, Psionic. Menurut pendirinya, Adil Akhtar, teknologi penginderaan otot sudah ada sejak lama. Tapi kemajuan teknologi pencetakan 3 dimensi dan microcontroller kini memfasilitasi pengembangan tangan ini. Sistem robotika lunak membantu membuat tangan menjadi kuat dan cepat. Tapi menurut Adil, fitur yang paling menarik adalah sensor tekanan pada jari-jari tangan untuk memberikan umpan balik sentuhan kepada pengguna. When they grab an object, they will feel a vibration on their skin, and then they'll know that they've touched the object when they've let go of the object, and also have a little bit of semblance of how much pressure they're applying on the object as well. Menurut Anika, adanya umpan balik sentuhan berarti ia tidak perlu melihat secara langsung cengkraman tangannya saat ia mengambil secangkir kopi. Adil mengatakan langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan tangan secara langsung ke dalam tulang pengguna lewat teknologi implan saraf yang memungkinkan jari dikontrol secara individual.
And with that, we're hoping that in a couple of years, we might get our first patients to play piano or type on a keyboard again. If you're building a robot to do the same thing that humans are, then you can use our hand for robots as well. Tangan psionik juga menjadi bagian dari robot astronot humanoid NASA yang disebut Valkyrie, yang sedang dipersiapkan oleh Badan Antariksa Amerika itu untuk digunakan di ruang angkasa. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang petani menang kontes dengan labu seberat 1.000 kg dalam kontes labu hasil panen di Amerika Serikat. Berikut informasinya. Labu raksasa ini harus diangkat truk garpu. Dengan berat 1.000 kg, labu ini menyabet titel juara dalam Topsfield Fair, sebuah pasar raya tahunan di Massachusetts. Petani dari kota Sharon, Stephen Connolly, mengatakan bangga bisa menang tahun ini. Especially at the Topsfield Fair, it feels great. It's just something I didn't think I could do. You know, just keep trying every year and never give up, and things like this happen. Ini adalah kali keempat Stephen menang. Dia sudah pernah juara pada tahun 2000, 2010, dan 2016. Penyelenggara mengatakan dia adalah kontestan dengan kemenangan terbanyak sepanjang sejarah kontes. Labu raksasa butuh perhatian intensif selama beberapa bulan menurut Stephen. What's called rapid growth back in late June, early July, it was putting on 60 pounds every day. 55, 60 pounds every day. Like a big, hungry teenager, like I said before. It's like the Rocky Horror Picture Show. That pumpkin was saying, feed me every day. Ajang labu raksasa ini sudah berjalan selama 40 tahun. Tapi pasar raya Topsfield Fair sudah berjalan 200 tahun lebih. Ini menjadi kebanggaan bagi negara bagian di timur laut AS itu. This is Massachusetts' original industry, right? Agriculture. And this is the oldest agricultural fair in the entire country. 206 years, Topsfield Fair. Come on down, you know, it's amazing. Pameran pertanian ini berawal pada 1820 dari sebuah pameran sapi yang digelar untuk mendukung kepentingan para petani dan peternak. You have animals that you can hold, that you can pet, that you can learn about. You have these incredible giant pumpkins. You have beautiful flower and landscape displays. You have items that have been decorated, made by school children, and it's just a great take. And it's really important that people know our history and our agricultural history, which is strong still in Massachusetts. 2 abad kemudian, Topsfield Fair menjadi ajang populer yang digemari para pecinta labu raksasa, bahkan keluarga untuk tamasya. Musim gugur di Amerika Serikat dimeriahkan dengan berbagai macam festival, mulai dari pasar raya sampai taman bermain di pertanian lokal. Semuanya semakin semarak jelang perayaan Halloween dan Thanksgiving. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, kaum perempuan pemilik usaha di Nigeria menghadapi kendala kurangnya akses terhadap pinjaman dan juga pembiayaan dibandingkan kaum pria. Menurut laporan Bank Pembangunan Afrika, terdapat kesenjangan pembiayaan sebesar 42 miliar dolar bagi para wanita pengusaha di Afrika. Kafilat Ayeni adalah CEO Bimcaf Palace, sebuah toko produk organik di ibu kota Nigeria, Abuja. Menurutnya, rempah-rempah dan produk kelapanya banyak diminati di Afrika, Eropa, dan Uni Emirat Arab. And we've been able to sell so well in the US, and we'll be able to sell so well in the UK. And we're also working with other people in Gambia. We have our products in Kenya. We do very well in South Africa on our coconut flakes. And we also sell our coconut flakes very well in Dubai. Meski bisnisnya sukses, menurut Kafilat, ia masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank setempat. I want to deliver this product, I want to deliver these goods, but I can't meet up to this demand because I'm financially constrained. I have a feeling that if it's a man that is requesting for this and has all it takes and it comes to see the business that he's running, and they won't be looking at risk. Kafilat mengatakan perempuan adalah pengambil resiko dan ia khawatir mereka dianggap sebagai beban dan tidak memiliki peluang finansial. Kekhawatirannya beralasan. Bank Pembangunan Afrika melaporkan ada kesenjangan pembiayaan gender sebesar 42 miliar dolar di seluruh benua Afrika.
Itu berarti bisnis yang dipimpin perempuan tidak mendapatkan akses yang sama terhadap pinjaman dan pembiayaan seperti kaum pria. Ekonom Nigeria Obinaya Orokpa mendesak pemerintah untuk fokus pada kebijakan yang ramah terhadap perempuan. The government should deliberately in her budgeting process put in place policies that recognize the female gender. Menurut Kepala Touch Bank di wilayah Abuja, Melisha Adeshna, kesenjangan gender dalam hal pembiayaan mungkin lebih merupakan kegagalan budaya dibanding kesalahan bank. We don't have any financing for women different from men. We give the same conditions. There's no gender-specific condition for the financing we give. Data dari perusahaan inkubator bisnis Faith Foundation menunjukkan kaum perempuan mencakup 43% dari para pengusaha di Nigeria. Menurut para ahli, meski faktor modal sangatlah penting, tapi para perempuan pengusaha juga harus meningkatkan struktur bisnis, metrik akuntansi, dan potensi laba. Karena itu mereka merekomendasikan pemerintah agar meningkatkan dukungan bagi kaum perempuan di bidang-bidang tersebut. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.